Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ Yesu Kristo me. Nɔvi nye Togo dukɔ meviwo katã. Megado gbe na mi le egbe ƒe ŋkekenyui ya hã dzi. Mexɔe se be miefɔ le miaƒe nɔƒewo nyuie le miaƒe tɔ kple miaƒe Ɖela Yesu Kristo ƒe ametakpɔkpɔ nu. Eye mele akpe dam ne mia dometɔ ɖe sia ɖe si ke tɔ nɔa emɔ nu alo nɔa WhatsApp dzi alo YouTube dzi eye tso aƒe yi sia enyanyui siawo le mia degbe me, eʋe gbe me. Edzɔ dzi nam nɔvi be miaklo miaga dengble le Mawu ƒe nyawo ŋu gaƒoƒo ya me. Elabe Mawu ƒe nya la ye nye agbe na mi. Elabe Bibla gbe na mi nyuie bena enya la me wɔ nuwo katã to eye nya la manɔe me la wometɔ wɔ naneke si wowɔna o. Yohanes ƒe agbalẽ eta gbãtɔa kpukpui amene kple amatɔa me. Be wowɔ nuwo katã to edzi eye eya manɔe me la wometɔ wɔ naneke si wowɔna o. Eya nye mia amegbetɔ ƒe agbe ƒe kekeli. Vɔ ga le me la eva ye tɔtɔwo gbɔ eye womexɔe o. Eye gake ame siwo xɔe la wona ŋusẽ be woatrɔ zi Mawu ƒe viwo. Wona ŋusẽ ame sia ame si xɔ enya la dzi se eye ame mawo katã abe miwo katã ne la mitrɔ zi Mawu ƒe viwo. Mekafu Aƒetɔ ɖe yeƒe dɔmenyo dɔ gã siawo wɔ to yeƒe amenuveve kple eƒe lɔlɔ gã me bena egbe la nye kple wo ayɔ ŋkɔ ye ɖe na mi. Ŋkɔ ye ke la sɔ kudo mi le nyateƒe me. Elabena ebe mi trɔ zi Kristo tɔa vɔ la le nyateƒe me la mi ɖo la subo le gbɔgbɔ kple nyateƒe me hã nenema ke. Elabe Mawu ŋutɔa ebe ye gbɔgbɔ ye nye. Ta ame sia ame si ke la axɔe dzi se la eɖo la subo le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Alo ame sia ame si ke la do gbe ɖe na la eɖo la do gbe ɖe na le enyateƒe kple gbɔgbɔ me. Elabe gbɔgbɔ ye ŋutɔ nye. Nɔvi ɖe exɔ enya sia dzi sia. Enu si ke le vevi ɖe na mi egbe eye mi le gbeƒã ɖem gbe sia gbe nye bena ɖeɖekpɔkpɔ na su amegbetɔ ƒomewo katã si va kpe ɖo. Elabe egbe la ame sia ame le tsetsi ŋu faa. Ame sia ame atɔ gbɔ be nye Kristo tɔ faa. Gake biabia nye be ɖe emɔ kanu ye eto afi trɔ zi Kristo tɔ ma hã. Biabia nye bena leke ne wɔ afi trɔ zi Kristo tɔ. Eŋu ɖe koe ke gbe ɖeka ko hã be ma yi tsɔtsia. Yena be trɔ zi Kristo tɔa. Alo ŋu ɖe ke gbe ɖeka ko gbɔ be ha va ɖo ehadzi hamea. Ye ne be ne trɔ zi Kristo tɔa. Alo ŋu ɖe ke gbe ɖeka ko ye nɔvio ɖe tɔ be va mi tsɔtsi. Yo hã yi ko gbɔ be trɔ zi Kristo tɔa. Alo se be gbedodoɖa ƒe le afi ɖe ye yina koa evɔ tso gbɔmagbe dzo hã be trɔ zi Kristo tɔa. Menye nenema o yina ema o. Nɔvinye me yina nenema o. Eye ta nu ɖe le vevie be miako mianya. Elabe eya koe la tema kplɔ va nyateƒe la gbɔ bena natem nya be nye Kristo tɔ alo aye Kristo tɔ alo emenye tɔ o. Alo nye tsetsi de la ko hele ɖokuiwo blem. Nɔvinye medi be nanya nu sia. Nu vevi aɖe ta ye ohia be natrɔ le dziwo me. Nu vevi aɖe ta ye eye ohia be natrɔ le dziwo me. Praise the Lord.
Nemigre nous le agbale si ko yona be do fa gbale. E do fa gbale etame etoku ku ya sire ke kle blafi agwala mi balko. Mele gbogbombe etanya le gbogbona mi bana. Nous veviade tae o hiabe na trole o chimedo. Nous si kale vevireta. Yena be na trole o chimedo la. Yenye Kristo Kenya agbenao. Kristo Kenya agbefe kekelinao. Elabe yeya jiko na temto akpo mau. Yo ayobe mau favi. Biba gobe Yesu Kristo la yenye emola. Nyatefe kle agbela. Amerika ma ide fofo la gbo. Ye menye ijo la to. Yesu de ka. Kojimi ato. Elabe eyenye moi. Yesu de ka. Kenye moi la. Ye kenye nyatefe ya. Eye kenye agbe ya. Na kele mwati kwa. Ala jesi nyatefe ya. Eya jesi nyatefe kwa. Ala kwagbe. Ela be nyatefe la wobe. Ala trozi amofofo alo. Amoprobe abrolivi. Nyatefe nyanya. Akere mwati anya nyatefe la. Keme trona gbere gboro la. Afina temu akpo agbe. Ela be agbe la Yesu me kole. Me la file ko. Me le gbetata pour la file ko. Me nya wo gbedodo la sugboye webe. Agbobe o menye Kristo to. Ke nu kale vie be nye promi anya eyo hiabe. Na nya enyebe na trole wo jime. Me gbobe ne mikle. E do fe agbale ya. Si kenye e do fa gbale eta me tok buku ya sire keke blavia. E bona nye ko benaleko. Obe eyata mi trole mi ape jime eye mi agbugbo. Be wa tutu mi ape nouveau. Be na ne gbode me yi. Na va cho apeto la gbo. Na cho apeto la pe enkume. Eye wa do Kristo Yesu si ododi la da. Praise the Lord. Demi le fresh bemea. Elle est la bibena. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance est le pilier de la vie chrétienne. Ce n'est pas d'aller seulement à l'église one day, ou d'aller seulement à la prière one day, et à partir de ce jour-là, tu vas commencer à t'appeler chrétien, 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 parce que tu as mis tes pieds une fois dans une église. Ou parce que peut-être tu as été à la prière de délivrance, de miracle. C'est pourquoi tu te nommes chrétien. Ce n'est pas de la sorte. L'importance qui est très, 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 très évidente pour devenir chrétien, ou la voie qui est très importante pour devenir chrétien, c'est de se repentir. C'est pour cela que la parole dans le livre des Actes chapitre 3, verset 19 à 20, nous dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nos péchés peuvent être effacés
si et seulement si, tu t'es repenti ou vous êtes repenti. La repentance est le numéro 1 d'une vie chrétienne en Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous repentez et vous convertissez, vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été destiné pour nous. Pour être sauvé, c'est seul par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a reçu l'autorité, le pouvoir de nous sauver, de nous délivrer. Et ce n'est pas seulement de dire que je vais à l'église où je prie chaque jour, c'est pourquoi je suis chrétien. Cela ne se passe pas comme cela. Mes frères et mes sœurs en Christ Jésus, et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, il est temps que nous comprenions ce qui est vrai et ce qui est la vérité. Que le Seigneur ou la parole de Dieu nous a déclaré. C'est seul par la repentance. La repentance est le numéro 1 de notre vie en Christ. Je l'ai encore dit. Praise the Lord. C'est pourquoi, au temps de Jésus-Christ lui-même, au temps de Jean-Baptiste, il prêchait partout disant, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous aussi, nous vous prêchons cette bonne nouvelle-là. C'est la repentance qui fait que nos péchés puissent être pardonnés. C'est la repentance sincère en redonnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nos vies qui étaient sales, pleines de péchés, et nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire de tout cela. Il faut que nous nous repentions pour venir en Christ Jésus-Christ, pour venir en Christ Jésus, pour que nos péchés soient effacés à jamais. Parce que l'œuvre que Jésus a faite à la croix du Calvaire, c'est l'œuvre salvatrice, une fois pour toutes. Et si tu crois aujourd'hui, ce n'est pas seulement de croire. Tu crois la parole, tu crois que Jésus est venu pour sauver l'humanité, et tu te repens. Tu te repens et tu te convertisses afin que tu aies le pardon de tes péchés. Afin que le Seigneur lui-même, avec son sang qu'il a versé au Calvaire, puisse effacer tes péchés. Il a effacé mes péchés une fois pour toutes. Aujourd'hui, je suis son serviteur. Et c'est pour cela que moi aussi, je dois prêcher la bonne nouvelle telle qu'elle est, en vous disant, repentez-vous et convertissez-vous. Mais trop les miens petits hommes, et on a gagné au timiyeye. Et là-bas, il y a Manuel là, Américain m'a pas ma wo. Mais il y a tchéchi de yi ne nyao. Mais il y a tchéchi be siagwe mais il y a gbedo pentola. Mais il y a nyamao. Mais china undom tola. Kena biado ko sebana de novinye. Ye trop les petits me gbagbe. Toto la mabati me nyebelekeo. Non, mais c'est comme un autre.
Kenye vodi panolomia. Kenye busu panolomia. Kenye gbegbe panolomia. Kenye nouveau de nouveau qui panolomia. Après tobe na trop le eme. Ye to trop nye bela na lobe ye desiro kobe nouveau la nye. Na de desiro kobe ame barabara nye. E wame po. E fifi po. E vodi nye le pepe o. Après to le klalo. Be na trop le ojime. Manje be la ekbe to la pola. Trop le ojime bagba. Nyate pema. Ke me trop la gbere o. Nyate pe ma trop ye. Be ejebe na trop le ojime no vi. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui-là qui vous a été destiné, qui a pour nom Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous est destiné pour qu'il puisse effacer nos péchés et nous donner une vie de liberté, une vie de sainteté, une vie de pureté à jamais. Car nous sommes en lui. Alléluia. Praise the Lord, brother and sister. Hallelujah. English said, repent them therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that the time of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Jesus Christ was preached for us before, and everybody, everyone in this world heard about Jesus Christ long time ago. It says, this is a Jesus that we are preaching to you today. And to see Jesus today in your life, that you can say with assurance, with a confidence that you belong to Christ, is by repentance. Repent, brothers and sisters, and be converted. Let Jesus make a change in your life. Let Jesus make a change in your whole life, in your hearts. That he's the only one who has the authority and the power to blot up all your sins, for once for more, once for more, once for forever. Brothers, are you listening to me? Are you listening to this word? I believe that you are listening to this word carefully, because this word is the only word who we may preach every day to the whole nation or to our communities around the world, Togolese community, everywhere they are. As we are called by Jesus Christ, by the Lord, to go and preach the good news. This is the good news. Repent, therefore, and be converted, that your sins may blotted up. When you repent now, today, when you believe the word
that I'm just speaking to you, brothers and sisters, and you take that word seriously, and it go inside of you seriously, and see all the stage of your life seriously, God will do something. And then you confess your sin because you made a decision. You make a decision to repent and be converted, that your old sin must be blotted out, so that the time of refreshing may come from the presence of our Lord, and that he may send Jesus Christ, who was a priest to you before. I know that you've been listening, or always going to church, correct, but you never repent. You never understand what is the meaning of repentance. You just calling yourself Christian. You just go to prayer, to go to prayers and prayer. Good. Before you call someone your daddy, or your mama, or your what, I don't know, you may come from that family. If I call someone daddy, that means he's my daddy, my real daddy, by whom I was born. Jesus wants you to be born again today. As you are listening to the word, the Lord is calling you, bro. The Lord is calling you, sisters, to take a step toward Jesus now. And say, here I am. I know that I am a sinner, but I come to you, my Lord, because I believe in your word that you are the only one who is a Son of God, who has come to die for my sin, my sin. Praise the Lord. And I believe that. That's why I come today. Make this a right decision, that I confess my sin, that I may also repent and be converted, that my sin may blot that out, that I may become free. Only Jesus can make you free, brother. Only Jesus can make you someone, some strange one, a pure. I say, Jesus said, you are already pure because of the word that I have spoken to you. John chapter 15, verse 3. If you want to be pure, because I have spoken to you this word, you will be. By giving your life to Jesus Christ today, and repent and be converted, that your sins may be blotted out, so that time of refreshing, that you may have a time of refreshing as Jesus enter your life. As Jesus enter your life, and you become a new person, a new lady, a new girl, a new boy, a new master, as a Jesus Christ visiting you now. Brothers and sisters, I call you brethren all. This is the message for you today. You are called to receive this message for your freedom, that your sin may be forgiven. Only Jesus Christ forgive our sins. No vilo to me dakbe be mi senya ya o le kapopo ya me be Yesu le kako e kloa amaponu vo da kankan
Il y a tombé, mais trop les miens peu chiome. Bena, wa bubo migaji. Wa tutu mia peu nouveau katana. Bena ne bode mei. Na vacho apeto la bonami. Bena sema, goro be pe yi na cho apeto la bonami. Yera ele ka boko chona. Omo wande kale ebe me goduma. To vona jime totro. Allo, a tro jime gba. Na be apeto na khoila. Ne ya nye tola jime tona tutuba. Na jesi doku. Na jesi doku kwa. Apeto la ondola agboma. Ela be yeta yo varo. Wadi be amesiama ne jesi doku. Be nye nouveau la. Ne na we pe nouveau me le jime totro bliboma. Ne wa khok gachi. Ne wa pole de to Christophe Dogasi wala mido. Bore ya bikam. Ba owesi amianovi. Yesu nyo oyira maulolo. Afajidula. Ibon komiga segbia. Je trouve forgiveness mission. Australia. Na mia de motor siara. Vous avez écouté votre serviteur et sentinelle de l'éternel Dieu, de la mission, de la bonne nouvelle, je dis, la mission du vrai pardon en Australie. Siège en Australie. Mon nom, c'est Yesunyo Oyiram Maulolo. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. May God have mercy on you. May His grace be full upon your life today and forevermore. My name is Yesunyo Oyiram Maulolo Afwajidola from Truth Forgiveness Mission, Australia. For all people in the world, you are blessed all. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Maoyirami. God bless you. Vous êtes bénis par la puissante main de Jésus-Christ, aujourd'hui et à jamais. Amen.